Kaham shakduk mangduk tongmani bagi kaham shak samnani bagi nango kaham thungmung kaham srungmung obhe kaham thungmung srungmung ni bisingo kaisa angkha karate gona tesabo obhe kino karate coaching phiogoi amchani rungsnai rongno self defense fitness life fitness kaham krungni bisingti phurunggi tongjago gona tesani a karate ni naikol phang angkha naikol tongnai angkha course boram gunang nibedon riang bini bisingtino amchani busa rungsngai karate srungo tei gobangma batalyomurogo thangai bisi thugino baksa gold medal manai mano silver manai mano bronze manai mano phadi hake khnaina leyano coach boram gunang nibedon riang tei bini phurungjak rungsnai khuktuino takukte bukukjung ang gonda toisago Narayan Tripura Sarangchati phai sopaijak kaisa sports ni je gonda toisago coaching khaijak mani dini sar nibidon riang ni hoite kiai inke jungtabo bobai kok salai sar nibidon riang bai bini thaniyo gonda toisago je sports game ni ba nini karate muay thai oba binoro kabangba srungjanai tongo boba ki gonda toisago srungui tongi kai bo basu bosor romai srungui tongkha inke binoro student koijon student rok srungai pasu jara successful khemaka inke jung bobai kisa kok salai hambai nini bumung ani bumung nibidon ria inke nung oro toma nini gonda toisakni hoite ke ba nini post toma post kero gonda toisaule ang physical instructor no service no ekon puilaw ang sanang sumani Tripura ni joto sikrong wansona krong parents raw no tai je sarang tini news no ambai mario tam ke tinio je achievement tu yi je sangsati kaisa sungbai malai pemani belai hambai ke ro karate judo tai muay thai MMA thangtha bairo ang brono training inke nung oba hake srung romani koi bosor ka oba hisrumani pray 2 বছর angkaro inke 2 bosor koijon student rok ani 20-25 জন angko 20-25 jona inke o 20-25 jon nomte koijon borok success rok unka state level rok thamaka ba sub division level oroni bisingono tai state level to tongono tai kono international uthonai tongo international thangoi medal mambone ge tong abo next chungni uslene inke oro ar kaisa sumung asayo je oro anke tongo gonda toisago je surungnani mutunai karate ba muay thai ba nokon self defense ni bagai বিশেষ ke self defense ni bagai ta present no atdi tugo kai o nungbai surungnani kai nungbai je bini kusino admission nang kai bobo hai ke kurung mane abo public of sai abo to ang oro gondani area ono kaisa puskaro rikha tai parents ro to jukol siu number orija inge obosrang satin bising tui bo kaisa age bang news rija tabo nini pina abo news rija number orija to abon tei Facebook number of phone number ke 9383055295 hambai chano bobai je surungnani musumnai rok je bini koktuk number of call khaimago ke apela konda toisago jotone siniyo bono inke tabo je oro bata daktunai brokai Thomas Runga bro 26 April 2026 bro state level muay thai championship bro participate 5 bro medal gold medal sai silver bronze malai manja bro koijon participate kai 5 জন participate ni 3 জন gold medals manu sai 2 জন ke silver kaisa bronze kaisa je gold medal mane bang gold medal mane ke obo chongsuk tiriang gold medal anu kore ke tekisa ke Johnson Boru bo gold medal tekisa tong silpi sarkar gotin khaimalaya lama kesal tai watin bori bokte tekisa tong silver ke oke Nelson Tripura bo tekisa ke boyar riang boke bronze bai je jung tabo ar kesa jung kok salai ne ini bumung tama sakurang kotor kesa nung koi bosot thungka oro koi bosot inke thungga nung tama successful ongkala mane bai pugo o khela thungga bai pugo nini obo je obo
সার্টিফিকেট বাই ফুমান মানে Yeah, 26. 26 अब एप्रिल मासाव बे अबाहायके नों थुंगाय आगिरावबोदि थुंगा दिनै बखा बबाहायके मा थुंगा थुंगानि गेम सब थुंगा Parang जे नों बबे सरा आरो मा नाय silakan mana? जे नों आरो जारा अন্য बरफ निनि जे साल बच्चा सरायग बा अন্য रक संनाय नों मानि सनाय तमा सानानि मुसु Kalau kai जे नों नुगा चेम्पियनशिप दे मान ऑल त्रिपुरानि निनि बुगुं TV ya. para Kalau dari lomba parah. हामबाय जों सुतिरियां बो फार्स्ट प्राइज मानि फैजा आगरतला मुइथाइदियो थुंतानियो गाय निनि अबाहायके थुंतानियो निनि सेल्फ डिफेन्सनि बागै बासुजरा दं माने जेकोनो कायसाफोर नन फैयो हतारके आक्रमण फैनानै कांके नों अबनो ओ आक्रमण फैजानियो नों माने सेल्फ फैनानै बागै बासुजरा निनि मुतामुति रेडि रों फाटे फाटेका Kita tak buat apa ni. Ini bungkang apa? Johnson Bro. Ni para kai. Tanong je apa mutai sung mani, kau bosok sung kan? Ek bosok. Ini kai nung apa sertifikat baik maka? 26 April. Ini agak. Borat ni. Agortola. Agortola NSRCC. Nung first prize mana sih? First prize. First prize. Kau ini medal sung. Obri bungkai tahin dah. Mau tiny medal dah. Dua enam. Nung kai? Ini bawa. Ano siya bayar yan? Nung apa man baik mana? Iya 26 April lah. Jadi 26 April lo. First prize na second prize. Second prize mereka. Jadi ni number baksa dara pa tu na ni pon tu na friends house tu na no problem tu mas na. Udah no sancho trek. Na agar aku makan thangnya. Jadi apa nang self defense basu dara ni suka. Sancha Kuno rokom le themiyo. self defense ni bagai. Eh. Jadi ni sarno je dona asu kosto ki surung no mani nang bona tu mas sanam tu. Nang ni sarno. Hambal jaro nang. Eh. Hambai जों बगै कक्सालायका स्पर्ट्स एबा सिनि सार अंग गन्दा पैसानि मुइथाइनि टिचार Teacher. स्पर्ट्स कोर्स ओंखाय जरा गन्दा तैसाखौ तंनाय जे हाकचालो तंनाय नरक सुरुंनानै मुसुकाय निजर सेल्फ डिफेन्स प्लस सक्सेस नंनि जे फिटनेस नि बागै बावा हामो केराटि रक अनेकटि हामो इकेन रक सा निवेदन दियां तो सिनियो जरा सिनिया तंहांखाय बवाय कन्टेक्ट खैमागो बिनि कन्टेक्ट नम्बर आरवाय साकिसा साइखना दबदि 9383055295. ओ नम्बर कल खेदि बबाय जरा सुंगनि मुसुगनेराव हामबाय स्रांचाति नायतंनेराव जयाकारे नायतंगि ताकुक्ति बुकुक्सु आं गन्दा तैसानि नारि प्रसानि हामबाय रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंगस्कनर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोकदुन नंबर 87878
31552 /82589191171 /8119938 548